Zovem se Miloš i želim odmah da znate jednu stvar. Srbi nisu genocidan narod. Ovo što radim nije lako. Srebrenica je jedna od najbolnijih tema za nas. Za neke je to simbol srpske krivice. Za mene to je pitanje istine. Već 30 godina svet sluša samo jednu verziju priče. Mediji, hollywoodske zvezde, političari svi govore isto. Ali istina je često mnogo složenija. U ovom dokumentarnom filmu neću nikome braniti da tuguje za svojim mrtvima, ali ću govoriti i o srpskim žrtvama o kojima niko ne priča. Pokazat ću vam kako se Srebrenica koristi kao politički alat i zašto je važno da se čuje i druga strana. Ovo nije film koji negira bilo čije stradanje, ali jeste film koji traži pravdu. Ako želite da čujete ono što vam neće reći Zapad, CNN, BBC ili Angelina Jolie, ostanite sa mnom jer ćemo govoriti o Srebrenici onako kako do sada niko nije smeo. Jedna reč i čitav svet odmah ima istu sliku u glavi. Srbi su genocidan narod. Ali stvarnost nikad nije samo jedna strana, jer pre nego što je Srebrenica postala simbol muslimanskog stradanja, bila je mesto gde su ubijani Srbi. I zato moramo da pitamo ko piše istoriju Srebrenici i zašto se ne smeju postaviti pitanja. U ovom dokumentarcu pokazat ću vam činjenice o kojima se retko govori i priče koje niko ne snima, jer ako hoćemo pravdu, moramo prvo da čujemo cijelu istinu. Srebrenica se nalazi zapadno od reke Drine u planinskom pojasu istočne Bosne. Od davnina je bila mesto izuzetnog značaja zbog svojih prirodnih bogatstava. Grad je nastao oko rudnika srebra, po čemu je i dobio ime, jer srpska reč srebro upravo označava dragoceni metal koji je vekovima privlačio i osvajače i trgovce. Još u rimsko doba ovaj kraj bio je poznat kao Argentarija, kao jedan od najznačajnijih rudarskih centara Zapadnog Balkana. Kroz čitavu istoriju, srpsko stanovništvo u Srebrenici učestvovalo je u brojnim ustancima protiv Osmanlija, zatim protiv austro-ugarske okupacije, a svoj krvavi trag ostavio je i Prvi svjetski rat. Pod Austro-Ugarima Srbi su bili izloženi teškim represalijama. Posle sloma Osmanskog carstva i stvaranja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Srebrenica ulazi u sastav Drinske banovine u okviru Kraljevine Jugoslavije. Ali onda dolazi 1941. godina i aprilski slom Kraljevine Jugoslavije, koji je otvorio vrata najmračnijem poglavlju ovog područja. Nemačke snage su u početku okupirale Srebrenicu, ali ubrzo vlast preuzima nezavisna država Hrvatska, to jest NDH, stvorena pod pokroviteljstvom nacističke Nemačke. U tom trenutku počinje ne samo vojna okupacija, već organizovano i sistematsko uništavanje srpskog naroda. Mnogi muslimani istočne Bosne masovno pristupaju ustaškim formacijama. Istorijski izvori kao i radovi autora poput Čaka Sudetića svedoče da su se odmah po ulasku ustaša u grad mnogi muslimani priključili hrvatskoj vojsci ili ustaškim redovima. Hapsili su Srbe, oduzimali im oružje, vršili pljačku i teror. Dokumenti iz tog vremena pokazuju koliko je bila duboka saradnja vrha muslimanske elite sa ustaškim vlastima. Ma pušti, Bratomire, znaš li da je Husein od prije 2 dana postao Hrvat? Nije Hrvat, nego hrvatsko cvijeće. U Narodnom odboru, koji su muslimanski prvaci formirali novembra 1942. godine, upućeno je pismo Hitleru u kojem su pisali: nijedna etnička grupa, nijedno pleme, a isto tako nijedan narod u čitavoj Evropi nije sa više privrženosti osjetio i razumeo vaš gigantski pokret za uspostavljanje novog reda u Evropi, kao mi Bosanci, muslimani Bosne. U istočnoj Bosni, pa tako i u Srebrenici, tada počinje pakao. Ubijani su srpski sveštenici, učitelji, viđeniji ljudi. Ustaške i muslimanske patrole upadale su u srpske kuće, pljačkale sve, od veša do stoke. Mladići su odvojeni, devojke silovane. Srbi su zatvarani u magacine, pretvarane u zatvore ili logore smrti.
Srpski otpor ipak nije izostao. Ustanak srpskog naroda izbio je 8. augusta 1941. godine. Zvona sa crkve u Kravici zvonila su kao poziv na slobodu, ali ubrzo su usledile strašne kaznene ekspedicije. Ustaše i muslimanske milicije surovo su gušile ustanke, ostavljajući za sobom spaljena sela i reke krvi. Jedan od najužasnijih primjera brutalnosti dogodio se u Drinjači kod Zvornika. Rodoljub Čolaković beleži kako su ustaše klale Srbe nad Buretom da bi ga napunile krvlju i poslale kao poklon poglavniku. Pero Đukanović svedoči, u kraju magacina nalazilo se oko 150 litara ljudske krvi. Nekima su odsecane ruke, noge da bi se bure dopunilo. U Srebrenici i okolini Crna legija, zloglasna ustaška jedinica, zauzela je grad 11. aprila 1942. godine. Srpska sela kao Brezani, Turija, Podravno spaljena su. Srpsko stanovništvo ili je masakrirano ili proterano preko Drine u Srbiju. Ustaški nadporučnik Franjo Kurelac u leto 1943. godine predvodio je najveće pokolje. U jednom danu ubijeno je 98 srpskih civila u samom gradu, a u selu Zalaz je 105 civila. Niko od počinilaca nije kažnjen. Komunistički sud u Sarajevu je presudio da nema dokaza i da se stvar predaje zaboravu. Ironično, kao što je kasnije i Naser Rorić ostao neosuđen za zločine nad Srbima 90. godina. Zločini su bili strašni. Ustaše i muslimanske milicije ubile su oko 80 Srba, bacajući ih žive u jamu, lomeći im ruke i noge. Jerej Srbislav Blažić je mjesecima kasnije osjetio zadah truleži na tom mestu, a psi su razdrali jamu. Sveštenici kao što su Dušan Bobar, Miloš Savić i Dragomir Maksijević zverski su ubijeni, a Jereju Maksijeviću odsečene su uši i izvađene oči. Mnogi zločini su prikrivani jer su neki zločinci kasnije postali partizani, a sve je u Titovoj kuhinji gurano pod tepih u ime bratstva i jedinstva. U istočnoj Bosni 1942. godine Srbi su pretrpeli strašne zločine. Preživjeli su svedočili o osečenim podlakticama, lobanjama poređenim u redove i masakrima žene i dece. To su uglavnom činile ustaške i muslimanske formacije koje su već od 1941. godine krenule u pogrome nad srpskim narodom, sprovodeći masovna ubistva, klanja, silovanja i bacanje živih ljudi u jame. Istina je da su četnici vršili zločine nad muslimanima, ali ti zločini najčešće su bili odmazda za prethodne pokolje nad Srbima ili nastali u haosu rata u kojem je bilo teško razlikovati krivce od nedužnih. Ne mogu se u istoj meri porediti po obimu i svireposti sa ustaškim zločinima koji su bili sistematski i masovni. Rat je nažalost vreme kada se zločini dešavaju, ali mora se reći istina. Srbi u istočnoj Bosni najviše su stradali jer su prvi bili napadnuti. Komunistička historiografija često je preuveličavala srpske zločine, a umanjivala one koje su činile ustaše i muslimani. Danas je važno da se čuje puna istina da su Srbi uprkos svim svojim greškama u tom ratu najčešće bili žrtve, a ne agresori. Sada se prebacujemo na 90. Srebrenica, grad koji je u zapadnim medijima predstavljan kao simbol muslimanske patnje, od samog početka rata 1992. godine nije bila samo enklava u geografskom smislu. Bila je pre svega moćno uporište i bastion muslimanskih snaga predvođenih Naserom Orićem. Dok su u svetskim novinama i na televizijama ponavljali mantru da je Srebrenica demilitarizovana zona, unutar same enklave nalazili su se hiljade vojnika, dobro naoružanih i spremnih za napade na okolna srpska sela. Taj kontrast između zvanične verzije i stvarnosti bio je jedna od najvećih medijskih prevara rata u Bosni. Veza Srebrenice sa Tuzlom bila je od vitalne važnosti. Helikopterima i pešačkim koridorima u enklavu su stalno pristizale oružje, hrana i vojna oprema. Strateški cilj bio je da se Srebrenica spoji sa muslimanskim teritorijama u centralnoj Bosni, čime bi muslimanske snage dobile kontinuiran front. U tom naporu srpska sela koje su se nalazila na liniji tog planiranog spajanja bile su sistematski napadana i uništavana.
Srebrenica je brzo postala čvorište za vojne ekspedicije. Iz nje su se svakodnevno pokretale dobro organizovane grupe od nekoliko stotina pa čak i do 1500 ljudi koji su napadali srpska naselja. Napadi su često bili usklađeni sa jedinicama iz Žepe i Goražda, čineći čitav taj prostor jednom velikom operativnom zonom muslimanskih snaga. To nije bilo spontano nasilje, već strogo organizovana vojna taktika sa jasnim ciljem, proterivanje Srba i uništenje njihove infrastrukture i kulturnih simbola. Ključna figura tih događaja bio je Nasir Orić, rođen 1967. godine u Potočarima kod Srebrenice. Njegov deda bio je ustaški oficir tokom Drugog svjetskog rata, što je ostavilo svojevrstan trag u porodičnoj istoriji. Kao veoma mlad upisao je policijsku školu u Zemunu, a zatim radio kao pripadnik specijalne jedinice MUP-a Srbije. Kratko vreme bio je telohranitelj Slobodana Miloševića, o čemu postoje fotografije. Ubrzo zatim prelazi u BiH i postaje aktivan u muslimanskim paravojnim formacijama. Veoma brzo stiče poverenje vrha u Sarajevu i bija postavljen za komandanta teritorijalne odbrane Srebrenice. Njegova uloga bila je toliko značajna da je 1994. godine nagrađen najvišim vojnim odlikovanjem RBiH, Zlatnim Iljanom. Njegovo ime postalo je simbol straha među srpskim življem istočne Bosne, a o njegovim zločinima kopale su priče koje su se prenosile sa užasom. Od 1992. do 1995. godine iz Srebrenice su organizovani desetine upada u srpska sela. Ovi napadi nisu bile puke vojne akcije, u sebi su nosili sva obeležja etničkog čišćenja sa strašnim zločinima nad civilima. Napadi su često bili praćeni ubistvima, silovanjima, paljevinama i namernim uništavanjem pravoslavnih svetinja kako bi se poslala jasna poruka pravoslavnom srpskom narodu. Jedan od najstrašnijih primjera jeste napad na selo Kravica 7. januara 1993. godine na pravoslavni Božić. Tada su Orićeve snage ubile 45 ljudi, ranile više desetina, spalile čak 690 kuća, štala i ambara i srušile pravoslavnu crkvu. Napad je bio simboličan. Božić je izabran kao dan za napad, da bi se pravoslavnom narodu poslala poruka poniženja i strahovite osvete. Slične sudbine doživjela su i sela Račanovo, gdje je zaklano 9 civila, mahom starijih ljudi, i Podravanje, gdje su pronađena tela starijih žena i muškaraca sa osečenim glavama i polomljenim kostima čekićima. A u mog sina je osječena glava, pa ruke, pa rebra, pa jedna noga, drugi dan je našao jednu. Vi ste ga našli? Ja kupio te sve. 21 porodica malog sela Kravice je izgubila 2 i više člana svoga domaćinstva. 100 i više dece je ostalo maloletnih, bez jednog ili oba roditelja. I podsjetit ću na najstarije žrtve, kao što su Negoslav Verić i njegova supruga Krstina, koji su ubijeni ovdje u Kravici u svojoj kući. Ubijena je i Mara Božić, koja je bila 1904. godište. Posle ulaska u Kravicu zatrk smo ljude, našli naše ubijene koji su izmasakreni, ljude bez glava, ljude isječenih udova. Na kraju krajeva u školu su nam pobile nepokretne osobe koje nisu mogle da bježe. Imali smo ubijeni dječaka, maloljetne djece. Zlikovci su klali, rušili, pljačkali, mrtve nisu zakopavali. 70 dana do ulaska Vojske Republike Srpske leševe su trgale i jele životinje. Preživjeli Kravičani u dvorištima su nalazili samo dijelove tijela svojih rođaka. Prepoznavali su ih najčešće po odjeći. Umjesto radosti uranka, slavlja, česnice i pečenice, smrt i žalost. Za Kravičane taj dan zauvijek ostaće urezan duboko u pamćenje. Stravičan slučaj dogodio se u selu Bjelovac kod Srebrenice. Branislav Vučetić, rođen 1983. godine, dečak od 9 godina, izgubio je gotovo celu porodicu. Njegovu majku Radojku muslimanske snage ubile su 16. septembra 1992. godine u zasadi kod muslimanskog sela Zalužije. Tada je stradalo 8 meštana Bjelovca, a 7 ih je teško ranjeno. Dana 14. decembra iste godine jedinice armije BiH pod komandom Nasera Orića upadaju u Bjelovac. Branislav tog dana gubi i oca Radovana i brata Milenka. Ranili su ga bombom ubačenom u sobu u kojoj se krio. I danas u glavi nosi 20 gelera. Vojnici su ga tukli kundacima, pesnicama i nogama. Jedan bradati muslimanski vojnik nadimka Mandža pokušao je da ga zakolje mačetom, ali ga je zaustavio drugi vojnik po imenu Miš.
Branislav je potom odveden u muslimanski logor u selu Pirići kod Srebrenice, gdje je 56 dana proveo prebijen, gladan i mučen. Tamo je više puta video Nasera Orića kako dolazi i razgovara sa njegovim mučiteljima. Branislav je razmijenjen 8. februara 1993. godine u Skelanima. Tek nakon razmene saznao je da su mu i otac i brat ubijeni. Jedan od najvećih masakra dogodio se 16. januara 1993. godine u Skelanima, srpskom selu na obali Drine. Toga dana jedinice iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića upale su u selo i za nekoliko sati ubile 69 meštana, a više od 160 ljudi ranili. Odvedeno je 30 zarobljenika, od kojih polovina nije preživala muslimanske logore. 2/3 žrtava bili su civili, među njima i 5 dece. Most koji je vodio iz Skelana ka Srbiji bio je pod snajperskom vatrom, pa su mnogi ubijeni prilikom pokušaja da prebegnu preko Drine. 5-godišnji Aleksandar Dimitrijević i njegov 11-godišnji brat Radislav ubijeni su snajperskim hicima, dok su sa majkom Milicom pokušavali da pobegnu. Na mostu je ubijena i Gordana Sekulić, na očigled svojih sinova koji su preživeli. Stariji meštani koji nisu mogli da beže masakrirani su u svojim kućama, neki su ubijani noževima, nekima su odsecane glave. Najveći broj ljudi stradao je na prilazima mostu ili u ledenim talasima Drine. Ja sam Cvjetko Ritić iz Kušića, u području Srebrenice. Muslimani su jedno jutro napali moje selo. Ubiše mi oca, ubiše mi mati. Nema moje sestre, brata se jedva i sjeća. Htio nas otac spasiti, ali eto. Obiše mi komšije, obiše mi narod, i muški i ženski. Napadaše ih na kolac, žive ih spališe. I to sve na praznike, znalcu kad će. I sad ti meni pričaj o nekom genocidu. Nema života u meni od malenih nogu, da dokazujem ja bilo šta kome. Ima još puno slučajeva i zločina koji se ne smiju zaboraviti, a koji su se dešavali širom Bosne i Hercegovine nad srpskim civilima. 2 potresna primjera koji su se duboko utisnula u kolektivno sećanje srpskog naroda jesu sudbine malog Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice kod Zvornika i porodice Golubović iz Konjica. Slobodan Stojanović imao je samo 12 godina. Sa porodicom je bežao iz Donje Kamenice kod Zvornika, ali u zbrci je ostala kuca vezana u dvorištu. Molio je oca da mu dozvoli da se vrati. Nije mogao da podnese pomisao da ga ostavi i kada mu nisu dozvolili, išunjao se sam, prošao liniju fronta i više se nikada nije vratio. Pronađen je u masovnoj grobnici. Stomak mu je bio rasečen u obliku krsta, osečeno uvo, pucano mu je u glavu iz neposredne blizine. Slobodan je kanonizovan kao mučenik 2022. godine, a zbog ubistva ovog nevinog deteta te godinama kasnije na minimalnih 13 godina zatvora osuđene Elfeta Veseli, Albanka. Joj, sine mami! Joj, sine, nemate više! Joj! Joj, sine moj! Oni se spašavaju, oni meni tebe ne daju mrtvog. Slična sudbina zadesila i porodicu Golubović u Konjicu. Noći 1. jula 1992. godine 5 muslimanskih policajaca upala su u njihov dom. Izvukli su Đuru Golubovića, suprugu i 2 sina, 7-godišnjeg Petra i mlađeg Pavla. Iz stana su uhrali TV prijemnik pa krenuli u noć. Na putu ka Spiljanima zaustavili su se, izveli porodicu i postrojili ih pored puta. Bez reči otvorili su paljbu. Tela su pala, ali Petar je preživeo. Ležao je i pravio se da je mrtav, ali je pobegao ka obližnjem policijskom punktu. Tamo je konačno mislio da je na sigurnom, ali nažalost nije bio. Policajci su radio vezom javili ubicama, vratili su se, odveli ga ponovo i na mestu zvanom Begin Vir ispalili drugi rafal, smrtni. Dete je ponovo ubijeno, ovog puta s predomišljenjem, zato što je preživeo. Naser Orić, komandant muslimanskih snaga u Srebrenici. Za zapad heroj otpora, za Srbe dželat i krvnik, a za mnoge Bošnjake u Srebrenici mafijaš koji je vladao enklavom kao svojom privatnom državom. Taj isti Orić, čije ime stoji u dosijeu guber muslimanske tajne službe AID od preko 1500 stranica, bio je gospodar terora,
Dok su srpska sela gorala u plamenu njegovih upada, pljački i pokolja, u samom gradu je podizao svoj tron od krvi i zlata. Humanitarna pomoć namenjena izgladnelom narodu završavala je na crnom tržištu. Zlato, nakit i novac slivalo se u njegov sef, dok su žene i dece u Srebrenici umirali od gladi. U Ajdovim beleškama zabeleženo je više od 40 ubistava muslimana u samom gradu. Svi koji su bili nepodobni, oficiri, politički rivali, komandanti, jednostavno su nestajali. Ljudi su se u samoj Srebrenici više bojali Nasera Orića nego Srba izvan enklave. Ibran Mustafić, jedan od osnivača SDA u Srebrenici, čovjek koji je preživeo 2 atentata, svedoči: dovoljno vam je samo ako vam kažem da je u Srebrenici bilo preko 40 evidentiranih ubistava ljudi iz same enklave. Pored mene je ubijen načelnik policije i oficir bezbednosti. Dok je Orić širio strah među svojim narodom, njegove jedinice su sprovodile teror nad Srbima. A onda, kada su srpske snage pod komandom generala Ratka Mladića krenule u ofanzivu, taj isti po znacima navoda heroj Orić pobegao je i ostavio svoj narod. Helikopter ga je izvukao, ostavivši narod na milost i nemilost. Sa njim su nestali njegovi glavni komandanti. Dok su oni letali, dole se vodila borba na život i smrt. Napad na srpsko selo Višnjica 26. juna 1995. godine bio je posljednja kap koja je prelila čašu. Srpska sela gorela su pod udarima 28. divizije armije BiH. Sa komandom generala Radislava Krstića, vojska Republike Srpske je odlučila da stavi tačku na enklavu koja je služila kao baza za napade na srpska sela. 2. jula 1995. godine počela je operacija Krivaja 95. Srpske trupe, odlučne i snažne, krenule su u borbu. Jutra su odjekivala grmljavinom topova, Podrinje je gorelo. Pukovnik Pandurević izdavao je naređenja sa Visova Javora. Tenkovi su lomili linije odbrane, muslimanske snage su se borile žestoko. Kontranapad 28. divizije 10. jula bio je silovit: prašina, krik, dim. Milan Jolović, legenda, komandant Vukova sa Drine, uvodio je svoje ljude u borbu. Linija fronta kretala se kao živa vatra. Konačno, 11. jula srpske snage ušle su u napuštenu Srebrenicu. Grad je bio sapasno prazan. Nekoliko sati kasnije u grad ulazi general Ratko Mladić. Njegov ulazak postao je istorijski trenutak, sa jedne strane simbol pobede, a sa druge strane početak jedne od najkontroverznijih priča savremene Evrope. Oko 12.000 do 15.000 naoružanih vojnika i nekoliko hiljada civila kreće kroz šume u proboj. U koloni dolazi do žestokih borbi, zaseda, međusobnih sukoba i haosa. Ibran Mustafić svedoči da je u toj koloni bilo ubijanja među samim muslimanima da se ne bi predali. Ljudi su padali od iznemoglosti, svađali se, pucali jedni na druge. Srpske snage zatvaraju obruč i dolazi do više oružanih okršaja. Mnogi muslimanski vojnici ginu u borbama, nisu svi streljani. Broj poginulih u proboju veliki je deo ukupnog broja muslimanskih žrtava. I pored svega toga, tačno je da je deo zarobljenih muškaraca streljan. Poznat je slučaj u Kravici, gde su muslimanski zarobljenici bili smešteni u magacine. Oni su tamo dovedeni u nameri da se posle identifikacije razmene. Čak nisu bili ni vezani. Komandant policijskog odreda Krsto Dragičević ušao u magacin i prepoznao komšiju iz Kelana. Dok mu je prilazio, jedan od zarobljenika mu je oteo pušku i ubio ga na licu mesta. Usledila je panika, drugi policajac je jedva spasio da se ne zapuca po celoj prostoriji. U strahu i besu, policajci donose tragičnu odluku da streljaju sve prisutne zarobljenike. Posle toga, Dragičevićev odred se vraća u komandu. Svi su u šoku. Na sahrani Krsta, 15. jula u Skelanima, vojnici i policajci pričaju o događaju i priznaju da je u afektu načinjena šteta. I to jeste bio zločin. I mora se reći da niko iz vrha države Srbije nije o tome znao, niti je učestvovao u donošenju takvih odluka. To potvrđuju brojni naučnici i istražitelji koji su detaljno proučavali dokumentaciju iz tog perioda. U tom trenutku snage vojske Republike Srpske su izgubile kontrolu nad situacijom, zarobljenici su pokušavali da beže, fizički su nasrtali na vojnike i to je postalo česta pojava, a pružanje otpora otežavalo je svaku vrstu čuvanja ili sprovođenja reda. Vojnici i policajci, pod utiskom gubitka svog komandanta, u strahu i besu, su doneli tu tragičnu odluku.
Ta odluka je bila pogrešna, ali istovremeno se mora razumeti da je doneta u haotičnim i ratnim uslovima, bez veze sa višom komandom i bez planiranja. O tome postoje svedočenja samih policajaca i vojnika koji su kasnije na sahrani Dragičevića priznali da su napravili grešku. Ono što danas lomi istinu jeste brojka od 8000 ubijenih koja se gotovo ritualno ponavlja širom sveta, ali srpski statističar Božo Grbić i njegov tim pokazali su na osnovu Brumborgovog spiska iz Haga da se broj poginulih ne može podići iznad 3000. I to nije 3000 streljanih, to je ukupan broj i streljanih i poginulih u borbama i nestalih. Grbić je upoređivao spiskove imena sa popisom stanovništva, sa spiskovima armije BiH, sa spiskovima identifikovani i svaki put dobijao brojeve oko 2700 do 3000. On kaže, sa 3000 redova nema trećine, nema mitske tragedije koju čini 7641 red. Istina je da se na spiskovima nestalih vode ljudi koji su umrli prirodnom smrću u drugim državama, poginuli na drugim bojištima ili su jednostavno živi. Ibran Mustafić svedoči o muškarcu koji se vodi kao žrtva Srebrenice, a zapravo je umro u Holandiji. To je ono što se mora prestati zvati genocid, jer genocid podrazumeva istrebljenje civila kao cilj. Ovdje toga nije bilo, jeste bilo zločina, ali nije bilo genocida, jednostavno je tako. Srebrenica nije bila samo ratno bojište, bila je deo velike zapadne igre. Prema svedočenju Hakije Meholjića, Ali Izetbegović je tvrdio da mu je predsjednik Bill Clinton predložio scenario u kojem bi stradalo 5000 muslimana da bi NATO intervenisao protiv Srba. Taj navodni dogovor skida masku sa narativa o slučajnoj tragediji. Moji Srebreničani, kako ste? Dobro je kako ste vi, predsjednik. Nudi mi Clinton da uđu četnici u Srebrenicu, izvrše pokolj 5000 muslimana i bit će vojna intervencija NATO snaga na srpske položaje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Ja sam skočio i kajem, jesu ti lud, ko će da ti na klanje ti ne ideš, ti na klanje ti ne ideš. Ovo je ono što je on rekao. I onda je počela rasprava. Da li je to njemu Clinton nudio? Da li nije? Ja ne znam. Britanski MI-6 i jedinice SAS prema novim arhivima aktivno su pripremali teren za takav scenario. Zapad je godinama prikrivao stradanje Srba u Podrinju, dok su mediji plakali nad sudbinom Bošnjaka o mučenju i ubistvima srpske dece poput 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, koga su pripadnici armije BiH zverski mučili i ubili, ćutalo se. U Potočarima se svake godine održavaju komemoracije, ali ne i za srpsku decu Podrinja. Srpski narod ne beži od odgovornosti. Više puta je pokušavao da iskaže saučešće. Predsjednik Srbije bio je u Potočarima, nosio venac, ali je zamalo linčovan. Srpski političari i intelektualci više puta su pružali ruku mira, ali svaki pokušaj bio je odbijen i pretvoren u politički napad. Ja danas kažem, saučestvujem iskreno u bolu svih onih koji su izgubili sinove, muževe, očeve, bez obzira da li su bili vojnici ili civili. Njihov život je život. Ali isto tako kažem da nema više laži, nema više zloupotrebe brojeva radi politike. Nećemo dozvoliti da nas svet večno drži pod pečatom naroda genocidaša kad to jednostavno nismo. Istina o Srebrenici je teška, složena i bolna, ali samo istina, sva istina, i ona o žrtvama, i ona o manipulacijama, i ona o srpskom bolu može da donese mir. Ono što hoću također da kažem jeste da su samo 4 muslimanska generala osuđena u Hagu, dok je 78 srpskih generala osuđeno u Hagu. Pa vi pogledajte, gdje je tu pravda? Zašto su oslobodili Nasera Orića koljača koji je pobio toliko Srba? Turci su vekovima ubijali, porobljavali i uništavali, ali su u 20. i 21. veku naučili jednu novu igru, da glume žrtve. Od negiranja genocida nad Jermenima do izmišljanja genocida nad muslimanima u svakoj situaciji da izgube vojnu kontrolu, turska geopolitička škola perfektno koristi ulogu nevine žrtve kao oružje. Kada su 1915. godine pokrenuli monstruoznu operaciju etničkog čišćenja nad Jermenima, tokom koje je ubijeno preko 1,5 miliona ljudi, Turska i dalje do dana današnjeg negira da se išta desilo. A onda,
kada su tokom prvog rata u Nagorno Karabahu jermenske snage 1992. godine zauzele mesto Hodžali, gdje je došlo do civilnih žrtava, turski i azerbejdžanski mediji u horu su počeli da urlaju genocid. Nije važno što je Hodžali bio ratna zona, što je Azerbejdžan koristio civile kao štit, važno je da se napravi narativ žrtve. Tako funkcioniše turska propagandna mašina. Slično se dogodilo i u Siriji. Bašar el-Asad, predsjednik legitimne države, pokušao je da odbrani zemlju od islamskih fanatika, džihadista i pripadnika islamske države. Kada je zatvorio teroriste u zatvor Sednaja, optužili su ga za genocid, a onda kada su ti isti revolucionari zauzeli hrišćanska sela u Siriji, počeli su da pale crkve, siluju monahinje i ubijaju hrišćane, a svet je naravno ćutao. I kao što su jermenske žrtve zaboravljene, kao što su hrišćani Sirije odbačeni, tako i srpske žrtve iz Bratunca, Kravice, Milića, Skelena, Ratkovaca i brojnih sela Podrinja bivaju progutane u mraku, jer se ne uklapaju u narativ. Dok srpski narod pokušava da iskreno izrazi saučešće i suočavanje sa greškama koji su počinjene u ratu, na ulicama Beograda cveta otrov. Svakog 11. jula na mestu gdje su ubijani i silovani Srbi 1941. i 1944. godine danas stoje žene u crnom, sa svećima i transparentima koji proglašavaju sopstveni narod za genocidan. To je perverzija morala. Najviše boli što to nije samo grupa marginalaca, to su ljudi koji dobijaju podršku, financije, medijski prostor, to su ljudi koji iz podršku zapada, ali i oni koji ćute i ne reaguju, blate svoju zemlju i svoj narod. Na televiziji Nova S studentkinja iz Novog Pazara Emina Spahić kaže: nikada narod i nikada nacija neće biti genocidni. Genocidni su samo pojedinci. Zvuči umereno možda, ali samo nekoliko rečenica kasnije dolazi pravo lice autošovinizma. Sve je urađeno da bi se stvorila slika o genocidnoj Srbiji. I za te izjave cijela emisija služi da se Srbima ponovo nameće krivica, čak i mlađim generacijama koje nisu bile ni rođene. U Novom Pazaru 11. jula takozvani zbor građana, predvođen Nusretom Brenčević, održao je performans mržnje, ne samo prema režimu, već prema Srbiji kao takvoj. Optužbe za genocid, zaštićeni ratni zločinci, a napad na državu se predstavlja kao humanizam. Etničko čišćenje jedne nacije u kom je učestvovao i aktuelni režim, reče Brunčević. Ta građanka optužuje Srbiju ne na osnovu činjenica, već na osnovu političke mržnje, a država ćuti, kao i pred ženama u crnom. I zato rodoljubi i čestiti ljudi se pitaju, da li je ovo ona Srbija koju smo branili, da li su ovo univerziteti koji treba da oblikuju buduće elite, ili su ovo fabrike autošovinizma i nacizoidne mržnje prema sopstvenom rodu. Prava Srbija mora da ustane protiv te bolesne elite. Prava Srbija mora da poštuje svoje žrtve, ali nikada ne smije da dozvoli da joj se podmeće kolektivna krivica, naročito ne od onih koji javno mrze sve što je srpsko. A sada ću vam reći moju završnu reč, kao da stojim pred porotom celoga sveta. Časni ljudi, dugo smo govorili o brojevima, o 3000 ili 8000, o redovima u tabelama, o imenima na spomenicima, o vojnicima i civilima, o zločinima koji jesu počinjeni i o lažima koje su izmišljene. Iza svakog tog broja stoji nečiji život. Jedno srce koje je kucalo, jedno dete koje je imalo majku, jedan otac koji je ostao bez sina i jedna žena koja više nema muža. Isto važi za Srbe, isto važi za muslimane. Isto važi za Armene i za hrišćane u Siriji i za svakog čoveka koji je nestao u plamenu ratova koje nisu oni započeli. Ja kao Srbin, kao čovek moram da kažem, bilo je streljanja, bilo je nedopustivih zločina, bilo je ljudi koji su u trenucima mržnje i osvete ubili one koji više nisu mogli da se brane i pred tom činjenicom neću zatvoriti oči, to nikada neću pravdati. Jer ništa ne može opravdati da čovek čoveku bude zver. Ja se klanjam svakoj žrtvi i kažem porodicama onih muslimana koji su izgubili svoje najmilije, izvinite. Izvinite u ime ljudskosti, izvinite jer mogu da zamislim kako boli kad ti ubiju brata ili oca ili sina. Ali neću i nikada neću prihvatiti da se moj narod, srpski narod, proglašava genocidnim. Jer narod nije genocidan. Pojedinci mogu biti zločinci, ali narod nije i nikada neće biti.
Srbija nije stvorena na mržnji. Srbija nije stvorena da satire druge narode. Srbija je stvorena da se brani i da opstane. Ja ostajem pri svom uverenju da je srpski narod u ovim ratovima, ali i kroz celu svoju istoriju, stradao više nego što je iko spreman da prizna. Da smo krvarili po Turcima vekovima, da smo doživali Jasenovac, da smo bombardovani 1999. u ime humanosti, da se borimo za Kosovo, da su nam palili crkve i da nam danas govore da smo genocidan narod, dok naši mrtvi ćute bez spomenika i bez pravde. Nije istina da u Potočarima leže samo civili. Tamo leži najveće muslimansko vojničko groblje u Evropi. To su ljudi koji su nosili puške, koji su išli u proboj, koji su pucali. To ne umanjuje bol njihovih porodica, ali mora se reći istina, jer istina je jedina pravda za sve. Istina je i da muslimani iz Srebrenice, 28. divizija, nisu bili anđeli nikako. Palili su srpska sela, segli su glave, ubijali decu, pustošili sve što je bilo srpsko. To su činjenice koje Zapad neće da čuje. Ali ja ne želim da moja završna reč bude samo o mržnji, jer rat je najveća ljudska nesreća. U ratu gube svi, u ratu ljudi polude, u ratu komšija više nije komšija nego onaj drugi, u ratu deca ostaju siroče. Ja hoću da se moj glas čuje kao glas čoveka koji hoće istinu, ali koji isto tako zna cenu krvi. Ja hoću da moja Srbija bude jaka, ponosna, ali i pravedna. Da prizna kad je neko u njeno ime uradio zlo, ali da nikada više ne dozvoli da bude žigosana zbog tuđih laži. Srbija je u Potočarima pokušala da pokaže poštovanje. Predsjednik Srbije je otišao tamo da se pokloni i bio je napadnut, skoro linčovan. Pa se onda čude zašto Srbi ćute. Srbi ćute jer više nemaju kome da se pravdaju. Srbi ćute jer ih više niko ne sluša. Ja neću da ćutim. Ja hoću da kažem da Srbija nije genocidna. Ja hoću da kažem da streljenje zarobljenika jeste zločin. Ja hoću da kažem da svaka žrtva zaslužuje sveću i molitvu. I hoću da kažem još nešto. Ludilo mržnje mora da stane, jer ako ne stane, naša deca će morati ponovo da ratuju. Ponovo će zemlja biti natopljena krvlju, ponovo će majke da plaču. Mi Srbi smo naučili šta je cena slobode. Mi smo narod koji je kroz vekove umirao stojeći. Ali ja ne želim da moj narod više umire. Ja hoću da živi. I zato, dok god budem imao glas, govorit ću istinu i branit ću čast svog naroda. Ali ću uvek biti čovek, jer čovečnost nam je jedino ostala kad sve drugo izgubimo. I neka ovo čuju i Srbi i muslimani i svi narodi ovog sveta. Nijedan narod nije rođen da bude zlikovac, ali nijedan narod ne sme da dozvoli da ga proglase zločincem samo zato što je želeo da preživi. I zato kažem, mir, ali mir u istini, mir u pravdi i mir u časti. Za Srbiju, za istinu, za sve naše mrtve, za sve žive koji zaslužuju da žive u miru. Hvala vam. A sada da se pomolimo. Gospode Bože, tvorče svega živoga, prinosimo ti ovog časa svoje misli, svoje srca i svoje suze. Molimo te za duše svih stradalih, bez obzira na to kojem su narodu pripadali, kojim su jezikom govorili, koji su veri klečali. Primi ih u carstvo tvoje svetlosti i mira, tamo gde nema mržnje, rata ni bola. Gospode, ti koji znaš sve tajne ljudskih srca, oprosti svima koji su u trenucima bezumlja posegnuli rukom na brata svog. Daj im pokajanje, a nama svima mudrost da razlikujemo istinu od laži, pravdu od nepravde. Uteši sve majke koji su izgubile decu, uteši svakog koji je ostao bez voljenih, uteši nas koji nosimo ožiljke ratova u svojoj duši. Daj nam, Gospode, snage da budemo ljudi kada nam je najteže, da nas ne zaslepi mržnja, da ne zaboravimo svoje žrtve, ali ni da ne zaželimo tuđe stradanje. Očuvaj, Gospode, naš narod, očuvaj Srbiju, drži nas na putu istine i pravde i daj nam mir, ali ne onaj lažni, nego mir u istini, mir u pravdi i mir u časti. Pomeni, Gospode, i sve nevine žrtve drugih naroda, jer su i oni tvoje stvorenja. Učini da se nikada više brat protiv brata ne diže, da se zemlja ne crveni od krvi, da se deca smeju, a ne plaču. I daj nam, Gospode, snage da praštamo, ali nikada zaboravimo istinu. Večni pomeni carstvo nebesko svima postradalima. Amin.